السلام عليكم، مرحبا بكم مع سافور ميديتيرانيان. بونجور ا توس et à toutes, bienvenue avec سافور ميديتيرانيان. اليوم غادي ندير واحد القريشلات ولا دي بتي بان ولي خبيزات. المهم بلي كريم، غادي نستعمل لي كريم، غادي نستعمل لو فرomاج بلان، فرomاج ابيض. ها هو يكون هكا، كيكون كبير فرomاج بلان ولا كريم فريش والقشده الطريه. Aujourd'hui, on va faire un sorte de brioche fromage blanc et à la crème fraîche. Alors, on va avoir besoin d'un kilo de farine. غادي نحتاجو كيلو de farine, 4 grosses cuillères de fromage blanc, 4 معالق كبار نتاع الفرماج الابيض, 4 grosses cuillères de crème fraîche, 4 نتاع المغرفات تاع القشده الطريه, 125 grammes de beurre que je vais fondre, 125 grammes تاع الزبده اللي ذوبتها, 4 œufs, 4 تاع البيضات, un pincé de sel, شويه الملحه, 400 grammes de sucre semoule, 400 غرام تاع السكر سنيده, مغرفه كبيره نتاع الخميره نتاع العجينه, une grosse cuillère de levure de boulanger, 2 sachets de sucre vanillé, جوج خنيشات تاع السكر فاني, un sachet de levure chimique, ساشيه وحده نتاع الخميره د الحلوه, 3 cuillères de l'huile de table, 3 المعلقات نتاع الزيت المائده, un demi litre de lait, نص سيترون تاع الحليب اللي انا سخنته هنايا غادي نديرو هنا. On va le mettre dans notre bol à robot parce que je vais utiliser le robot. انا غادي نستعمل الروبو. Je vais rajouter la levure, غادي نزيد الخميره. On va utiliser les crèmes, غادي نستعمل لي كريم, قلنا 4 تاع المعلقات, 4 grosses cuillères. Pareil pour la crème fraîche, القشده الطريه كيف اديلا الزيت 3 قلنا, 2 et 3. On va rajouter le sucre, نزيدو السكر, on va rajouter le beurre, نزيدو الزبده, on va bien mélanger. On prend les œufs, on tourpette. نزيدوهم وحده وحده, une par une, parce qu'on sait jamais. Des fois on a les œufs qui sont pourris, يكون عندنا شي مخطرات البيض خاسر. Bien mélanger. On rajoute le pincé de sel, نزيد شويه الملحه, sucre vanillé, on a une bonne crème. Et maintenant je vais rajouter la farine. غادي نزيد الفرينه, كيلو د الفرينه, ندير بشوي نخلط petit à petit. Je mélange le tout.
On va rajouter le sachet de levure chimique. غنزيد نخمر هاد الحلوه. Je vais voir si c'est toujours liquide, je rajoute un petit peu de farine. إلا كانت عاد خفيفه بزاف هي خصها تكون شويه جاريه، ولكن إلا كانت خفيفه بزاف نزيد شويه الفرينه. نزيد شويه الفرينه. On va rajouter un petit peu de farine. Et je vais vous dire combien j'ai rajouté. Je vais rajouter avec la cuillère. On va rajouter 2 cuillères de plus. Ça c'est des fois c'est les œufs parce qu'ils sont un petit peu grosses, c'est pour ça. Voilà, 2 cuillères de farine, ça suffit. 1 kilo et 2 cuillères de farine. أنا درت كيلو وجوج معالق farine. Et maintenant je vais la mettre dans mon robot et je vais la laisser tourner pendant un quart d'heure. أنا غادي نديرها في الماكينة كدور وغادي نخليها ربع ساعة وهي كتخدم. وانتم الا ما عندكمش الماكينه تقدروا تخدموها باليديه كتجي شويه جاريه، هي من الاحسن تكون عندكم ماكينه. غادي نخليها في الماكينه كدور واحد ربع ساعه. ها هي من بعد ما عجناها après qu'on l'a travaillé au robot, elle est toujours aussi liquide. J'ai rajouté un tout 6 cuillères en plus que le kilo. انا زدت 3 نتاع معلقات كبارات نتاع الفرينه على هذاك الكيلو اللي درت. ها نتوما بغيتو ديروا قل من هذا الشيء نقصوا في الحجم نتاع القوام نتاع لا كريم ونتاع البيض ونتاع. انا بغيت بزاف، انا بغيت باش نخرج بزاف. Si vous voulez faire plus petit que ça, vous pouvez très bien diminuer la quantité de la crème, du beurre et de lait. Vous pouvez très bien diminuer à moitié. Moi j'ai besoin d'une grosse quantité. On va la laisser reposer maintenant jusqu'à qu'elle double de volume. غادي نخليوها تخمر ومن بعد غادي نوريكم الطريقه. Après je vous montrerai les façons. Je vais la laisser reposer. انا غطيت عليها وغادي نخليها ترتاح. هي من بعد ما خمرات après qu'elle a gonflé, elle a doublé de volume. J'ai un plat qui va au four. انا عندي واحد الصينيه اللي غادي تمشي للفران. Je vais mettre un petit peu d'huile. عندي شويه د الزيت وغادي نمسح باش ما تلصقش هكا. انا غادي ندهن يديا. Je vais mettre un petit peu de l'huile dans mes doigts parce que c'est vraiment liquide, hein. Regardez. حيت جاريه انا غادي ندير شويه الزيت في يديا هكا كنبقى نحركها وغادي نبقى نهز بشويه هكا. Je vais prendre tout doucement et je vais les poser comme ça. Je vais laisser un peu d'espace. أنا نخلي شوية نتاع l'espace بيناتهم. راسهم كيبقاو يلصقوا. Ils vont coller entre eux. Comme c'est liquide, ça colle. Et moi je vais continuer à les façonner jusqu'à que je termine le plateau. Et je vous montre tout ça. انا غادي نستمر حتى نساليهم كاملين، نسالي البلاطو ديالنا
ونوريكم الشكل النهائي ديالو. هو انا ساليتو j'ai fini, je vais les laisser reposer, je vais les couvrir et les laisser reposer jusqu'à qu'ils de nouveau ils doublent de volume. انا غادي نحطهم على جنب، نغطيهم ونحطهم حتى يخمروا من جديد. وانا باقيه لي العجينه غادي نستمر نديرها كبيره ولا صغيره، انا غادي نستمر نخدم هذا الشيء اللي باقي لي. هما من بعد ما ساليتهم قرصتهم. une fois que j'ai fini, moi j'en ai fait une petite, une grande et j'en ai fait des petites comme ça. Et maintenant je vais les couvrir avec un plastique, un ferrant. D'accord. Je vais bien les couvrir et je vais les laisser reposer jusqu'à qu'ils doublent de volume. انا غادي نخليهم حتى كيخمروا ومن بعد نوريكم الطريقه اللي غادي نديروا لهم لي زامان ديفيلي. غادي نحتاجوا لهذا اللوز هكا اللي عندكم، الحاجه اللي كانت عندكم لوز ولا جنجلان ولا اللي كان عندكم. انا عندي هذا اللوز هكا يفيلي غادي نستعملو. moi j'ai les amandes défilées, je vais les utiliser, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, les graines de sésame, des noisettes, ce que vous en avez vous pouvez utiliser. Si vous avez rien, vous mettez rien. Ça c'est à la fin, tout à la fin, avant de les faire cuire. Une fois qu'ils ont gonflé, doublé de volume, من بعد ما خمروا انا درت هنا واحد صفر البيضه، j'ai mis un jaune d'œuf là-dedans et je vais rajouter un peu de lait. انا غنزيد عليه شويه الحليب. Je vais bien mélanger. Avec un pinceau. نبهد البانسو هذا نغلب شويه ندهنو. انا شعلت الفران على 180، درت له الفوق والتحت. j'ai préchauffé mon four à 180 et j'ai mis chaleur tournante, pardon, j'ai plus le mot, j'arrive plus à parler. En haut et en bas, j'ai allumé le four en haut et en bas. On va la mettre à cuire pendant 15 minutes, on surveille la cuisson. Ça y est, j'ai badigeonné, j'ai rajouté des amandes effilées. Maintenant je vais la mettre au four que j'ai préchauffé à 180 et je vais la laisser cuire pendant à peu près 15-20 minutes. انا سخنت الفران ديالي، انا درت لها البيض ورشيتها باللوز وسخنت الفران. غادي نديرها طيب على 180 واحد ربع ساعه حتى ل 20 مينوت.